Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jemaah taklim bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Berhubung para guru kita pada saat ini berhalangan hadir memberikan pelajaran untuk kita, saya sedikit melanjutkan apa yang menjadi amanah dari guru kita, terutama pada minggu ini, minggu keempat ini kita melanjutkan daripada kebiasaan kita, yaitu untuk taklim. Namanya untuk terakhir ini kita biasa dengan khatmil Quran. Apa yang telah kita baca dari juz awal sampai juz akhir yang telah dibagi masing-masing, sementara kita belum menutup dengan doanya, maka hendaknya kita pada pagi hari ini sama-sama melaksanakan doa khatmil Quran. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca semuanya menjadi manfaat dan pahala, baik untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah rahmatullah, dan juga semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Amin. Sebelumnya, marilah sama-sama kita membacakan Al-Quran agar kiranya apa yang menjadi niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa liqarabatihi wa atba'ihi kulluhum syuhada'i lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Selanjutnya marilah sama-sama kita bertawasul, tahlil zikir dengan menutup doa khatmil Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari Al-Quran ini semuanya menjadi suatu pahala untuk kita, suatu pembuka rezeki, suatu hal yang bermanfaat baik tubuh kita, karena memang orang-orang yang sering mendawamkan membaca Al-Quran banyak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Sebab Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan saja, akan tetapi bisa menjadi obat untuk kita. Makanya alhamdulillah apabila kita sering mendawamkan Al-Quran, panca-panca indera yang kita punya insyaallah akan menjadi sehat. Mata terutama yang kita biasa melihat, mata ini adalah sesuatu indera yang paling dekat dengan kemaksiatan, indera yang paling dekat dengan kemungkaran, indera yang paling dekat dengan pahala juga, dengan ridho Allah. Seandainya kita nggak punya mata, nggak bisa melihat, mungkin dosa kita akan menjadi lebih ringan dengan tidak adanya mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan juga dari mata kita.
Apa itu? Dengan adanya mata kita bisa melihat keindahan alam dunia dan juga isi daripada Al-Quran dan bacaan Al-Quran. Maka itu hendaknya kita maksimalkan untuk senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran, karena itu sangat bermanfaat untuk hidup kita baik di dunia dan juga di akhirat. Baik hadirin jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu agar kiranya yang menjadi penghalang daripada doa-doa kita, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan pada setiap hari, dosa-dosa kecil yang tidak sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah hapuskan dosa-dosa kita dan juga Allah kabulkan dari hajat kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, selanjutnya juga kita doakan ya guru-guru kita. Yang pertama Bapak Ki Haji Fuad yang saat ini sedang berada di Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala umrahnya dan juga bisa kembali ke tanah air dengan menjadi umrah yang makbul, istilah jamaahnya sehat walafiat semuanya. Dan juga guru kita Bapak Haji Nanang yang mungkin biasa setelah pulang dari tanah suci kita ada gejala-gejala penyakit sedikit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Binyatul qabul syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mungkin tidak sampai selesai membawakan materi ini. Untuk selanjutnya insya Allah akan diteruskan oleh Ustaz Fauzan sampai dengan selesai. Pada jamaah yang mungkin Allah, marilah sama-sama kita bertawassul kita dengan membacakan dari awal surah At-Takatsur sampai dengan Nas dan ini dengan bacaan tanda-tanda mungkin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin nabiyil Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa likafati muslimin wal muslimat kulluhum syahida lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين وأولياء البشر والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ولهم شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار كلهم شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى شهيد الشيخ القدر جلال رحمه الله قدس الله صلاة العزيز ونفعنا وسلم وروح المصاري وعن سلسلته وعن خدمة كلهم شهد الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها ببرها وظاهرها khususan min abaana, sebutkan di hati masing-masing keluarga kita yang kita mengirimkan doa, khususan ila abaana, orang tua kita, bapak kita, wa ummahatina, ibu kita, wa ajdadina, kakek kita, wa jadatina, nenek kita, karbun kita, leluhur kita, wali masyayikhina dan sahabat kita. وجدتنا ولمن شهدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها من المشرق إنك تعلم بأسمائهم ومن ذكرناهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم يرفع درجتهم بالجنة بنية القبول شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الخلق فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بألف الألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام نصفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآية والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمات عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغام أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا يا الله على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم تقبل دعاءنا بكرامة القرآن العظيم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب رزق أبواب القوة أبواب الصحة
أبواب السلامة أبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Alhamdulillah, semuanya telah kita baca dari juz-juz Al-Quran dan juga kita baca doa khatmil Quran ini. Mudah-mudahan semuanya begitu dibaca Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita niatkan Allah kabulkan dengan kita membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga keluarga kita ya Allah buka rezeki kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dibaguskan, dilancarkan, disehatkan dan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sedikit kita tambahan dikit dah. Apa sih kita dengan mendawam manfaat kita mendawamkan Al-Qur'an ini? Ada 3 ya manfaat yang akan kita rasakan apabila kita mendawamkan Al-Quran. Yang pertama itu disebut dengan yanfa'. Jadi kenapa itu Al-Quran bisa disebut dengan yanfa' manfaatnya? Karena kita dengan membaca Al-Quran itu akan mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Biasanya kita kalau sampai umur sekian tahun itu kita mata kadang geram. Tapi kalau kita dawamkan Al-Quran, insya Allah itu jadi obat. Contoh almarhum ini, dulu orang tua Pak Haji Muhammad Samit itu sampai umur 70 sekian matanya belum baca Al-Quran itu belum pakai kacamata, masih normal beliau. Alhamdulillah. Setiap pagi beliau itu dawamkan. Setiap sebelum subuh itu beliau pasti terdengar bangunin subuh itu pasti baca Al-Quran beliau. Makanya alhamdulillah sampai umur 70 sekian beliau matanya masih jelas untuk melihat Al-Quran. Itu satu manfaat dari indera kita. Dan juga yang lainnya, apabila kita mempunyai penyakit ya wallahu alam, Al-Quran ini sungguh menjadi manfaat juga untuk kita. Coba kita cari sesuatu ayat yang Allah berikan karomah dari ayat tersebut untuk menjadi penyembuh penyakit kita. Banyak sekali ya dari ayat Al-Quran ini yang menjadi obat untuk kita. Ya Allah tadi menurunkan Al-Quran wa shifa wa rahmah, obat dan juga rahmat untuk kita, manfaatnya. Terus orang yang mendawamkan Al-Quran biasanya jiwanya akan bersih, raganya juga akan bersih. Kenapa? Karena orang akan membaca Al-Quran itu pasti dia berwudu terlebih dahulu. Karena dalam Al-Quran ini ada ayat yang menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini terkecuali dalam keadaan suci. Terkecuali Al-Quran yang ada terjemah ya, itu pun juga tetap harus kita muliakan. Apalagi mushaf yang memang tertulis tanpa terjemah ini harus kan udah terjelas tulis di sini biasanya. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan yang suci. Itu manfaat apabila kita baca Al-Quran, pasti kita berwudu dulu. Dengan berwudu itu kita suci, jiwa kita suci, raga kita juga bersih. Makanya mukanya bersinar. Orang yang senantiasa mendawamkan wudu, insya Allah nanti tuh di akhirat ya, seandainya pun kita ada di
neraka jahanam itu kelihatan sama Rasulullah. Apa yang kelihatan? Wajah kita. Rasulullah mencirikan ini. Orang yang biasakan dengan berwudu. Makanya ya alhamdulillah sering mendawamkan wudu, insya Allah akan menjadi manfaat yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya manfaat kita membaca Al-Quran, yarfa. Apa itu yarfa? Yarfa itu mengangkat derajat. Orang-orang yang sering mendawamkan membaca Al-Quran, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, gak usah jauh-jauh, guru kita Kiai Haji Hilmi Fuad, ya, itu adalah orang yang Allah angkat derajatnya melalui dalam Al-Quran ini. Makanya hendaklah kita yang menjadi muridnya, yang beliau telah turunkan apa yang menjadi ilmunya adalah Al-Quran, Masya Allah, akan kita rasakan manfaatnya. Ya. Yarfa, Allah akan angkat derajat kita. Orang yang tidak membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran akan berbeda derajatnya dengan orang yang membaca Al-Quran, yang biasa membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran. Alhamdulillah kita punya taklim, ada kegiatan dawam Al-Quran, ya, itu setiap bulan kita khatmil Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi suatu ladang yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak juga, ya. Dan yang terakhir adalah yashfa', di mana Al-Quran ini nanti insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita. Hadisnya adalah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang-orang yang sedang membaca Al-Quran itu Nabi menjelaskan, ya, bacalah oleh kalian Al-Quran fa innahu, sesungguhnya Al-Quran ini ya'ti, akan datang untuk kamu, untuk kita, yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat, syafi'an, akan menjadi syafaat untuk kita. Bukan hanya Nabi menjanjikan kita syafaat, tapi dengan mendawamkan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca tersebut. Mungkin itu saja ya tambahan dari saya. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya dapatkan, yang saya berikan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya selaku makhluk yang tidak lupa dan tidak luput daripada salah dan juga dosa, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah menerangi hidup kita
Salam pula kita sampaikan kepada keluarga, sahabat kita sebanyak-banyak, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang merupakan jalan surga Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sedikit membacakan Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran yang kita bacakan akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya, kita buka surat Al-Duha. Dari awal lagi itu dari awal. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. 1, 2, 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
sampannya ambilnya jauh. Myong, myong, ya. Jadi hurufnya 2, qaf, kaf. Sedang kita ingat saja ada abad, ada ausad, dan ada akrob. Kalau akrob tak ada ko, 3 hurufnya. Ya, kalau yang jauh berarti 2. Jadi qaf dengan kaf. Selain itu ausad, pertengahan. Jadi debunya pertengahan. Kali lagi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ Kemudian kalau di Al-Fatihah pakai hak kecil, kadang-kadang saya susah cakrinya. Hanya ini di sini hamzah hamzah ain ha ghin kha ha hi hu bah hu ha pedes hu ha ni ha na minal muh ni mahi ha ni ha, gitu ya. Siapa yang mau coba? Habib duluan, coba. Tadi yang dipelajari Ustaz tadi, yang kita pelajari dia ada hukum-hukumnya itu. Oh iya. Yang ini. Oh iya, kita jelasin ya. Ada hudam birobih itu kan ada. Iya. Pedas, anunya tadi nggak ada. Di mana? Ya. Jadi ada 2 harokat madiyah. Kalau ada tanda kecil tegak itu mad 2 harokat. Likal al komari jelas dibaca. Komari itu bulan, jadi dibaca jelas. Nah, kita 2 harokat. Bula lanya itu 2 harokat. Letak makhrajnya di mana? Sisi ujung lidah dengan gusi atas. Lam na ro. Laju la li lu bal lu lan la ni lan na minan
bilal, dua harokat. Roy, lid, dua harokat. 1,5 nih, nggak sampai 2. Roy, bafi, 1,5. Hudal, idgham bila gunnah, ya. Lam dan ro, idgham apa? Memasukkan. Bila gunnah tanpa gunnah. Hurufnya cuma 2, lari, lam ro, ya, seperti guru kita katai, lam ro atau lari, ya. Kalau yang idgham bila gunnah 4 hurufnya, manawai, ya, mim nun waw ya, ya. Itu berdemu, idgham memasukkan bila gunnah dengan demu, manawai, ya. Kemudian lil muttaqin ma'arif sukun, boleh panjang 2, 4 dan 6 itu. Kemudian alladzi, 2 harokat, ada ya sukun, ada wa sukun, itu 2 harokat dibaca, ya, atau matobiin, 2 harokat. Nah hamzah, ya, minu 2 harokat. Nabil al itu al-qamari, tanda saja kalau ada alif ba kemudian ada tanda sukun itu al-qamari. Kalau ada tasydid namanya asyamsi. Jadi gampang ingatnya, mana al-qamari, mana asyamsi, ya. Bil ghaib 1,5 lid ghaibi wa yuqi, ke 2 harokat, ada ya sukun, ada wa sukun, tandanya 2 harokat matobiin, 2 harokat ini. Yuqimu matobiin juga. Nas, itu al-syamsi, ya. Nas, sin, sod dan zai itu adanya di ujung lidah dengan gigi seri bawah. Hati-hati. Nas solat wa mim gunnah, atau mukaisyuk yang ada di pangkal hidung, seperti contoh di lain amma yatasaalun, ya, jadi harus ada dengung dia. 2 harokat tetap, tapi proses mengambilnya seakan-akan lebih dari 2 harokat, jadi tetap 2 harokat, ya. Wa mimma gunnah, ma 2 harokat matobiin. Rozaqo, qalqalah, ingat baju di toko, ya, itu qalqalah sugro, adanya di tengah. Kalau kubro adanya di ujung atau di akhir, ya. Rozaqo na 2 harokat. Kemudian hum yum ikfa, ya, samarnya itu ausan, ya. Kemudian walladzi, al itu asyamsi, walladzi lam naro, letaknya ujung lidah, ujung sisi ujung lidah dengan gusi atas, ya, sisi ujung lidah, berarti lidahnya di sini, sisi ujung lidah turun terus lam naro. Nah, itu nanti belajar makhraj pakai ini. Nah, di mana belum sifatnya, ada rokowah, ada syiddah, ya. Kemudian ada ada hamas, bahassahu sahsul sakat, seperti itu jauh, itu, ya. Kemudian yu'minu 2 harokat. Nabi menjadi sampai itu, menjadi mufassir, berpisah, ya. 4 harokat tetap. Ikfa, itu namanya ausat, pertengahan, samarnya pertengahan. Jadi unzila ilaihi 1,5 panjangnya. Ilaika wa ma 4 harokat, majais, ya, 4 harokat, ya. Mufassir, berpisah. Ikfa, ya. Tadi ingat zai, sin dan sod adanya ujung lidah dengan gigi seri bawah, ya. Kemudian mil, ya, namanya ikfa, yang di jauh dia abad, ya. Mil
Qalqalah min qablik, ada hamasnya lik, wahad tahu sud sakat, ya. Wabilha warokat khiratihum dua rokat, 1,5 dua rokat, ya. Yuqinun matahari subuh, ya. Ulah wajib pada 5 rokat. Ulaika ala 2 rokat. Udam idgham biul punah tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf min nun waw ya, ya. Mirrab idgham bila punah, tidak boleh bertemu. Mirrab bihim wa ula 5 rokat. Ika umul al qamari muf, habas tu muf, nafasnya mengalir, tidak boleh muf, itu enggak boleh berhenti, tapi dia mengalir. Kemudian mengalir dia jadi move, nggak boleh move, nggak boleh move lihun, ya. Sudah selesai, ya. Mudah-mudahan ini, mohon maaf karena saya sebagai badal, ya maklumlah, nggak ada ilmu, ya, masih cetek, ya. Tapi segini kita bisa, saya mohon maaf, ya, kurang lebih. Ya, kita tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum